भाई चल एंट्री करे चलो चलो जहाँ आप भाई गाइज आम 3 जन आईचु कि सेफ्टी भी आनु ये घर भीतर पशि पार देखी पारे घर भीतर के भयानक देखा ओ भाई भाई सेठी कौन थिला किउडे थिला भाई ये लुचिची ता पछपटे किउडे भाई ओ ना ओ भाई मन तो कर भाई नाम नहीं जय जगन्नाथ सांग मैंने तो देखु तो गाइज आपण मैंने देथिले आमे कहिथिलु कि आमर 10,000 सब्सक्राइबर हो गले आमे गोटे आ गोटे न्यू वीडियो करूँ जोटा कि राति 1:30 पर बर्तमान देखु आमर टाइम पाखापाखि 1:30 हो गला आमे आईचु बर्तमान एटा खरा दिन बोलिकी जहाँ भी एटा छोट गाँटा टे गहली अच्छी पाखे रोडटा मंदिरटा गोटे गहली टी अच्छी 1:30 है तथापि गहली अच्छी लोक मैंने मद पिकी पाटितुंड कर तो गाय चलतु पचारि बुझा है गाँव में गोटे जंगलटे अच्छी घर पाखे ये घरटा जी करथिला जहाँ को बिकिला सी भी मरला तो गाय 2 जन आग मरीगले बर्तमान घर भंगा हो पड़ी बर्तमान 100 वर्ष पाखापाखि हम ये घरटा हो गला तो चलतु पचारि बुझा तापर से घर भीतर आम एंट्री करूँ तो गाय आसतु गाय देखु यहाँ हूँ से घर यहाँ से घर 100 वर्ष पुराणा हो गला ये घर भर जावाक तो डर मारूँ कारण पाखापाखि किसी भी घर ना ये घरटा अच्छी कहीं रोना ये घरे ये घरटा अच्छी ये घर भयर कहीं रोना तो लोक मैंने कहते भी घरटा ना घरटा ये घरटा भाई एंट्री करिया भाई चल एंट्री करे चलो चलो जहाँ आप भाई गाइज आम 3 जन आईचु कि सेफ्टी भी आनु ये घर भीतर पशि पार देखी पारे घर भीतर के भयानक देखा ओ भाई भाई सेठी कौन थिला किउडे थिला भाई ये लुचिची ता पछपटे किउडे भाई 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 हां सेठी माइलु के भाई ये पत्थर कर रे ये बुढ़े हाना पट साइड की ये पटू एठु आसरी ये की अछि गोटे भाई से पट गोटे साई अछि ना को हां छोटिया साइडा छोटिया साइड से पटे ना हां भाई गोटे पिला कांदिला लेखा शब्द सुबुनी हां भाई बेटा कोन करी भाई जूम कर लेडी जूम करलु कोडी जूम करे ये भाई लाइट मारची जूम करे पूरी लाइट मारची घर भीतर की भी एटा के देखिलु एटी लाइट मारो के रोना देटी पूरा अंधार भाई घर झर कम आइलु इंडिया देखाउ छी घर झर एटा बहुत पुराना घर हाथ धरजी एटी को रहु ना दी भूत जोग ओ भाई हाथ धर लाई आम छड़ा भी ठीक अछि बे डर लागलानी पाद साउंड सुबुची बे गोड़ा देखी पारे ये घरटा ठी आम आई तो ये घरटा देखिए पाख 4 पाख जगह भाई आम भय पूरा करगलु भाई भाई गोड़ा तो धर घर पाखु के जीवु गोड़ धर लाइन ओ भाई ये झर कर जिप्टी भाई ये क्यों उठी थिला डर लागलानी पाखापाखि गोटे 43-45 पाखापाखि हेलानी जन्न पूरा पड़ी देखे भाई अधा जन अधा भी नुह अधार कौन साउंड सुबुनी खड़खाड़ गोड़ा तो कांडी कांडी अंधार है चलो जीवा चलो भाई रही था चलो जीवा नाम नबा ना जगह भल नुह घर भीतर चलो देखा तू जगह भल नुह जानी जगह भल नुह केवल आम चैलेंज नहीं बोली कि आम यूट्यूब चैनल 10K हेले आम गोटे माने भूत भिडियोटे आनिया बोली कि कोटे साउंड होला माने अलग टाइप साउंड होची एते केवल आम चैलेंज नहीं बोली कि आम 10K सब्सक्राइब हेले आम गोटे भूत ब्लॉग करू भाई अलग टाइप साउंड होला हां भाई ये जो दुम ये दुम तळे केड़े तो अच्छी
ଭାଇ ଛାଇଟା ବି ଦେଖାଉଛି ଭାଇ, ଛାଇ ଦେଖାଉଛି କେମିତି? ଭାଇ କିଏ ଅଛି ବେ? ଆସ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଏଇଠୁ, ନାମ ନେବା ନହେଲେ। ଏ ବୋଉ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି? ଗଛ ଉପରୁ କିଏ ମାଇଲା ନା କ'ଣ? ଡର ଲାଗୁଛି। ବାବୁ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା। ଏତିକିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରୁଛୁ ଭାଇ। ଆମେ ଯେତିକି ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯୋଉ ରହୁଛୁ ନା, ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏ ପାଖାପାଖି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବିଲଟେ ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ମଉସା ଜଣେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ କି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେ ଘର କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ରାତିରେ ବି ହେଇଛି। ବନ୍ଦ କରିକି ଆସ ଯିବା। ନାମ ନେଇକି ଆଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମଉସା ଏଇଠି ଜଣେ ଶୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ। ସେ ଆମକୁ ଏପଟକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲେ କି ଏପଟକୁ ଯାଆନି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ? ସତରେ ଆମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ତିକ ଫାଷ୍ଟରୁ କାଟି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ତିକ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତିକରେ ଆମର ମେନ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଆମେ ଏଥିରେ ଶୋଧି ଦେଇଥିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମକୁ କପି ରାଇଟ୍ ଦେଇଦେବ ବୋଲିକି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କପି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଏଇ ତିକ ଆଉ ଦେଇନୁ। ନହେଲେ ସେଥିରେ ମେନ୍ ତିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ଶୋଧି ଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ମାରେ ଏ ଭାଇ, ଦେଖି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କଳାଟେ? ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲ, ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲ। ଏଠି ଜଣେ ମଉସା ଶୋଇଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କୁ ଚାଲ ପଚାରିକି ଦେଖିବା। ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମଉସାଙ୍କ ମୁହଁ ହାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆମର ସୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଏଠି ଲୋକ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଘର କରିଥିଲେ ଯାଇଥିଲ ସେ ଜାଗାକୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଥିଲା କି ଆଗରୁ? ଶ୍ମଶାନ, ପଠାଣ କୋଠା, ହେନ୍ ଟେନ୍ ଏଇସବୁ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଲୋକରା ଘର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଯାଉଥିଲେ ଏଠି? ସେମାନେ ଘର କରୁଥିଲେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ କ'ଣ ସତରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଏଠିକି ଯାଇଥିଲୁ କି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପକେଇବୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ସତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ମାଇଲା। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ କଡ଼େଇ ତାଟିଆ ପଇଲା ଲେଖା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। କ'ଣ ଏଇଟା? ହଁ ହବ କଡ଼େଇ ସବୁ ଭୟ ଦେଖେଇବେ। ଭୟ ଦେଖେଇବେ ନା? ହଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଶୋଉଛ? ତମକୁ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁନି? ମୋତେ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠୁ ତମର ଏଠା 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ। ହଁ ପାଖାପାଖି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ